сейчас пропустил. Это на нокдаун. Один удар. WBA International. Менталь, не знающий поражений, Малика. В кону стоит пояс WBO Intercontinental, который принадлежит Павлу. Gemuruh penonton memenuhi arena di Istanbul, Rusia. Sorak pendukung tuan rumah menggema dari segala penjuru saat petinju Indonesia Daud Yordan melangkah menuju ring untuk menghadapi petinju yang saat itu belum terkalahkan, Pavel Malikov. Di kandang lawan, dengan ribuan mata yang berhadapan kemenangan bagi Malikov, Daud datang membawa satu misi, membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Pertarungan ini membuktikan gelar WBA Asia dan WBO Internasional kelas ringan. Saat bel ronde pertama berbunyi, Malikov langsung tampil agresif, mencoba memanfaatkan dukungan publiknya. Jab demi jab dilepaskan untuk menekan Daud, namun petinju asal Kalimantan Barat itu tetap tenang. Ia memilih membaca pergerakan lawan, menjaga jarak dan tidak terburu-buru melancarkan serangan besar. Strategi itu membuat dua ronde awal perjalanan ketat, meski Malikov terlihat sedikit lebih aktif. От Павла Маликова. Тут победитель поединка взлетает для Маликова. Малик, он уже включился, он работает и... Кстати, Йордан в этом в средней ближней дистанции проходит ударов Дауд Йордан. Извините за такой жар Маликова и по корпусу. Но не был потрясен этим ударом. Йордан работает. Лишний раз, может быть, опасно Дауд бьет вот этот. Рука на месте, рука у Павла Маликова. Memasuki ronde yang ketiga, suasana berubah. Daud mulai menemukan ritmenya. Pukulan kombinasi ke arah kepala ke tubuh Malikov mulai mendarat. Setiap kali petinju Rusia itu maju, Daud membalas dengan counter yang akurat. Penonton mulai menyadari bahwa tamu dari Indonesia bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Ronde demi ronde berlangsung sengit dengan jual beli pukulan yang memaksa kedua petinju mengarahkan seluruh kemampuannya untuk mereka. Очень непростой, у него удар большой, очень опыт в разрез, уже не первый раз попадает. Может он на ударами бокового, после опять же правого. Но и Йордан к рубкам, в общем-то, привычный. Йордан в этом размене. Еще один левый боковой в средней ближней дистанции проходит по и мы видим, что принимает эту в ринге в третьем раунде. Боковой у Павла Маликова. Здесь в принципе. Di ronde yang kelima dan keenam, pertarungan mencapai titik panas. Wajah kedua petinju mulai menunjukkan bekas pertempuran. Daud bahkan mengalami luka di pelipis akibat serangan lawan. Tetapi ia tidak kehilangan fokus. Dengan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa, ia terus bergerak maju. Setiap pukulan yang dilepaskan Malikov dibalas dengan pukulan yang sama kerasnya. Pertarungan merubah menjadi pertarungan keberanian di tengah sorakan penonton Rusia. Продолжают размениваться. Да, встречку. Работа передней рукой от Павла Маликова. Как себя будут чувствовать бойцы? Но в районе левого глаза. Ronde ketujuh menjadi titik balik. Daud semakin percaya diri. Ia mulai menekan Malikov ke belakang dan memaksa sang juara bertahan bekerja lebih keras. Nafas Malikov mulai terlihat berat. Kecepatan dan akurasi pukulannya tidak setajam ronde-ronde awal. Sebaliknya, Daud tampak semakin kuat dan semakin yakin bahwa kemenangan besar sudah berada di dalam jangkauan.
включился, он работает и Йордан в этом разгоне. Средней ближней дистанции проход ударов Даут Йордан. Извините так за такой жар Маликова и по корпусу. Kemudian tibalah ronde yang ke-8. Daud maju dengan penuh keyakinan. Ia melihat celah yang selama beberapa ronde dicari. Sebuah pukulan keras ke arah tubuh Malikov menghantam sasaran. Serangan itu disusul kombinasi lanjut yang membuat petinju Rusia kehilangan keseimbangan. Malikov mencoba bertahan, namun Daud terus memberikan tekanan. Akhirnya sebuah rangkaian pukulan telak menghantam tubuh lawan dan membuat Malikov terjatuh ke kanvas. Lalu Malikov berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak lagi mampu merespon. Hitungan wasit terus berjalan sehingga akhirnya pertarungan dihentikan. Daud menang KO dengan ronde ke-8 dan merebut gelar bergengsi di kandang lawan. Kemenangan itu juga mengakhiri rekor tak terkalahkan Malikov. Взлетает для Маликова. Малик, он уже включился, он работает и... Кстати, Йордан в этом разгоне. Средней ближней дистанции проход ударов. Sesaat setelah kemenangan dipastikan, Daud tidak larut dalam selebrasi berlebihan. Ia menunjukkan kelas seorang juara sejati. Dengan penuh rasa hormat, ia menghampiri Malikov dan memberikan penghargaan kepada lawannya yang telah bertarung habis-habisan. Momen itu menjadi simbol bahwa petinju bukan soal kemenangan, tetapi juga tentang keberanian, sportivitas, dan rasa hormat antar petarung. Йордан достаточно... Вы видите, то есть такая у нас пространство. Вот призывает Николай, проходит апперкот у Индонезии. Движение корпусом, когда голова не в статике. Malam itu, di tengah ribuan pendukung lawan, bendera merah putih berkibar dengan bangga. Daud Yordan tidak hanya memenangkan pertarungan, tetapi juga menorehkan salah satu kemenangan paling bersejarah dalam karirnya. Dari Rusia untuk Indonesia, Cino membuktikan bahwa keberanian, disiplin, dan semangat petarung tanpa menyerah mampu mengalahkan segala rintangannya.